معكم. J'espère انكم شفتوا la vidéo قبل ما تبدا la guerre avec l'Iran. À vrai dire, c'est pas une guerre. Aujourd'hui, c'est une guerre spectaculaire parce qu'il faut faire la différence ما بين جوج الحاجات. Une guerre spectaculaire et une vraie guerre. Parce qu'une vraie guerre, ما عندهاش une date fin. Par contre, une vraie guerre, عندها une cible, عندها un mouvement اللي هو يعني coordonné où les états-majors ils passent à l'action, ils font des communications. Aujourd'hui, la communication elle est faite dans les plateaux télé que dans les états-majors. ما عليناش ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو هذيك لا فيديو اللي درت سيتي اون فيديو باش نسونسيبيليزي الناس قبل ما كانت لا فراب باسكو لا فراب لو تايمين ديالها il était prédit. Et je pense que à plusieurs reprises هضرت على شي حاجات et je pense que même au niveau de la communauté la date a été révélée يعني en privé beaucoup de choses. Mais انا درت لا فيديو pour sensibiliser وشنو قلت بان لي نيفو دو بري اللي هما كاينين دابا même si l'entreprise elle est solide وكتبوبلي des résultats d'abord aujourd'hui غتلاحظوا في les États-Unis ou في le Maroc c'est que qui publient des résultats ça va rassurer وقلت بان est-ce que داك le niveau de demande اللي هو peut-être stratégique dans le temps aujourd'hui on va le casser vers le bas و je pense que دابا فهمتوا بان c'était de sensibiliser ما علينا اللي بغيتكم عاوتاني تفهموا بان هذه مده وانا كندير دي فيديو وتنحاول نوصل لكم واحد الحاجه كنحاول نوصلها سي فري كو كنشوف دي كومونتير غير كتخربق ما عليناش مي بارفوا لا ريزون كتعطيك لا ليجيتيميتي علاش لان اوجوردي غتكونوا فهمتوا بان لا بورس ماشي ان نزار ماشي كندخل وكنشري اللي بغيتو في اي بلان سي اون سيونس عندها علاقه بوكو تشوز la macroéconomie, la géopolitique, les marchés financiers, les secteurs, les entreprises et beaucoup de choses. Pour l'analyste stratège, l'écosystème, le rôle dialogue, c'est toujours de percevoir, de prédire, de qualifier l'impact قبل ما يبان في الشخط. داكشي علاش الناس اللي تيخدموا في الشخط ودائما ils pensent prédire le futur à travers les dessins في الشخط حان الوقت باش تفهموا بان هذاك سي دو باسي. Le futur pour le prédire حاجه مهمه واللي بيان سور خارج من السوق هذه مده مني بدينا لو بورج مع العلم انني بارطاجيت معكم البدايه د لا ديستريبيسيون لو بورج جي بارطاجي ميم هاد لا سيتوياسيون هذه ولكن بعض المرات كنهضر بواحد الطريقه بارفوا كريبتي اللي الناس خصهم يفهموا شي حاجات وجي با الدغوا دو ريفيلي بوكو تشوز ما عليناش. السؤال الذي يطرح حاليا alors que avant طرحنا السؤال est-ce que ديك la zone de demande c'est une zone stratégique la réponse aujourd'hui non. تلاحظوا معايا la plupart ديال les zones ils étaient cassés vers le bas كيف ما قلت لكم قبل le début ديال la guerre. السؤال الذي يطرح دابا ماشي وقتاش غادي نعاودوا نطلعوا السؤال الحقيقي هو est-ce que les marchés aujourd'hui vont supporter la pression au niveau de ce qui se passe côté géopolitique. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore confirmé qu'on est dans une vraie guerre. Ça peut être une guerre spectaculaire, un plan d'action, un pilotage qui est bien rodé. Par contre, ça peut dégénérer, je veux dire. Maintenant, حاجة اللي خصكم تعرفوها مهمة تلاحظوا معايا اللي متبع البترول بروت c'est que كاين واحد لو سوي qu'on veut pas dépasser ما باغينش نفوتوه اللي هو لو 82 دولار. هذا كيبين لينا على ان كاينه اون ميتريز ديال لو بري اون فو با فير ديجينيري داك لو بري علاش حيت الا مشات طرات ça veut dire on va remettre en cause le cycle économique on va impacter le cycle économique et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut repenser beaucoup de choses. Là on est en atterrissage avec une guerre qui peut être spectaculaire passagère un date d'ordre ديالها pour faire pression à les marchés mais il y a aussi d'autres intérêts au niveau le côté de la région de Sharq al-Awsat mais ماشي هذا الموضوع ديالنا. Donc aujourd'hui très important de poser une question est-ce que le marché va supporter encore et encore à de la pression surtout si la guerre se confirme. Et je vous invite à surveiller le prix du pétrole brut parce que si on dépasse 82 on est vraiment dans une guerre qui commence à être une vraie guerre et la date fin et là il faut chaque fois évaluer l'impact et pricer le risque. C'est très important
Pour une fois, je répète واحد القضية 2026 j'aimerais bien أنها تكون سنة انضباط في لابورس 2026 il est temps أننا نعرفوا بأن البورصة ماشي ان نزاغ il est temps أن البورتفوي ديالك ملي كتجري بواحد الطريقة اللي هي سيونتيفيك سي تري امبورطون هادشي اللي كنقول لكم il est temps أنكم تفرقوا ما بين اناليست استراتيج و ان تريدر كي اكزيكوت لي بلان داكسيون سي تري امبورطون هادشي اللي تنقول لكم وحاولوا تفهموه. Maintenant, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous la session présentielle ديال طنجة اللي غتكون entre le 13 avril et le 17 avril. مرحبا بأي واحد à grand cœur اللي بغى يشارك في هاد لا سيسيون. Inch'Allah غادي تكون sur 5 jours وتنتمنى لكم انكم لي فيديو اللي تندير تكونوا كتستافدوا منهم باسكو الهدف ديالي في الاخر سيتي دو ديمونطري هاد العام 2025 que la bourse c'est pas un hasard, c'est une science et l'exactitude d'Yala, c'est par rapport à la profondeur de l'analyste et le stratège. Et je pense que vous avez الحاجات بارطيجيتو معكم. الحمد لله كاين واحد الوعي دابا كاين بزاف د الناس ولاو تيفهموا بزاف د الحاجات الناس اللي هما بريزونيي aujourd'hui في لا بورس اللي دخلوا في دي زون دو ديستريبيسيون parce qu'ils étaient excités. Il n'y a aucune solution. La solution اللي عندكم c'est d'attendre. Et la punition هو انك تبقى في السوق حتى نساليو لا بورج et on décide de revenir dans des conditions de cycle اللي فيه سيوله كبيره وفيه des conditions مزيانين. الله يسهل على كل واحد.